नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या जयंती निमतान आयज मिरामार हांच्या स्मारकाचेर फुलां भेटोवन मुखेलमंत्र्यांनी आर्गां ओंपलीं. 2027 पयलीं चिंबलांतलीं सगळीं घरां नांवार जातलीं अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकांक दिलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पिंटो बंडाच्या यादीन पणजे हांगा साल्वादोर डिसोजा गार्डन पिंटो बंडाच्या हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपलीं. आनी फिट इंडिया संडेज ऑन सायकल हो भारत सरकारचो मुखेल उपक्रम फाल्यां आयतारा गोंयांत आयोजीत केला अशी माहिती स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे उपसंचालक मयंक श्रीवास्तव हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. पुराय खबरो. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी आधुनीक गोंयची बुन्याद घाली. तांणी सुरू केल्ली उदरगतीची कामां आमच्या सरकारान पुराय केले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. शेनवारा पर्रीकार हांच्या जयंती निमतान मिरामार हांच्या स्मारकाचेर फुलां ओंपून मुखेलमंत्र्यांनी आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, उत्पल पर्रीकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. भाजपा फुडारी मनोहर पर्रीकार हांणी नवे प्रकल्प सुरू केल्ले. कांय प्रकल्प ते आसतना पुराय जाले. तांणी सुरू केल्ली कांय कामां आपणे पुराय केली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आयज आमी तांकां गोंय सरकार वतीन आनी लोकां वतीन आर्गां ओंपतात अशें तांणी मुखार म्हटलां. पर्रीकर जी की आज जयंती है और इस अवसर पर मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं. मुझे गर्व है क्योंकि उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, आज भी लोग जो स्कीम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उनके नाम से आज याद करते हैं. स्पेशली विद द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उनके वक्त शुरू हुआ था, वो प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो सका. सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने उनके कार्यकाल में जो शुरू हुए थे, वो सभी प्रोजेक्ट हमने पूरे आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न गोवा के नाम से उनको जाना जाता है. फिर एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से मैं उनको आज श्रद्धांजलि देता हूं. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी आपल्या उलोवपांत म्हटलां की मनोहर पर्रीकर यांनी गोयच्या विकासाची एक मुहूर्तमेढ भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचो पहिलो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री म्हणून रोयली आणि तरेतरेच्या सामाजिक हातून एक क्रांती हाडली. गरिबां खातीर, गरजू खातीर, अश्यो बुजुर्गां खातीर नवी नवी स्कीम भरून मनोहर पर्रीकर अशे तरेचो एक मनीस आसलो की तांकां गरिबां विशीं खूब कळकळ आशिल्लो. आमचेले राजकारण जे आसा ते शुद्ध जावचें, राजकारणांत ते एक बऱ्या लोकांच्या उपयोगाक पडचें ह्या पद्दतीन ताणें राजकारण करून फुडले पिळगेक सुद्दां एक बरी दिशा ताणें आपल्या कामांतून दवरलेली आसा. स्वर्गीय पर्रीकार हांणी केल्लो वावर लोकांक सदांच याद उरतलो. मोपा विमानतळ, अटल सेतू सारखे प्रकल्प गोंयांत हाडून गोंय आधुनीक केलें अशें प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हटलां. तांचो आदर्श घेवपा सतत ते इतले व्हड व्यक्तिमत्व आसा अशें तांणी मुखार म्हटलां. मनोहरबाई हे गोंयकारांक सगळ्याक भाई ह्या नांवान परिचित आसा. तांणी केल्ली कामां ही शासनाची लोकांक याद उरतली. म्हाका याद जाता 24 ऑक्टोबर 2000 तांणी पयले मुख्यमंत्र्याची ही सगळी बयान जेन्ना धुरा सांबाळी त्या पासून आतां पर्यंत तांकां एक दीस सुद्दां जालो ना असो ती कोणूच तांकां याद करनासतना फुडें गेला. तांणी केल्ली कामां ही तांची कार्याची पावती जाली. ती मागीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसूं, नाजाल्यार भितर तो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसूं किंवा मनोहर पर्रीकर बायो लेन आसूं, अटल सेतू आसूं, अशे अनेक नवे नवे प्रकल्प तांच्यांनी गोंयांत हाडले. ह्या वेळार उलयतना खासदार तेजस्वी सूर्या हांणी म्हटलां की मनोहर पर्रीकर जी देश के और विशेष रूप में गोवा के सबसे बड़े नेताओं में उनके जीवन मेरे जैसे करोड़ों नौजवान के लिए प्रेरणा, देश के प्रति उनकी बद्धता, काम के प्रति उनके श्रद्धा और सार्वजनिक जीवन में जिस मूल्यों के आत्मसात कर जीना है, इसका एक आदर्श मनोहर जी ने हम सब के सामने रखे था. गोवा के आधुनिकरण हो या भारत के आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन, इन दोनों के पीछे उनके विजन और कर्मशक्ति बहुत बड़ी काम थी. उनके आखिरी सांस तक उन्होंने देश के लिए और गोवा के जनता के लिए काम किए. सही भाजप सरकारान म्हजें घर येवजण खाला घरां नांवार करपाक सुरवात केल्यात. 2027 पयलीं चिंबलांतलीं सगळीं घरां नांवार जातलीं अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या प्रचारा निमतान इंदिरानगर चिंबल हांगा सभा जाली. ते सभेत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार आमदार रुदाल्फ फर्नांडीस, चेटपी उमेदवार गौरी कामत, चिंबलचे सरपंच संदीप शिरोडकार आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. काँग्रेस सत्तेर आसतना चिंबला 20 कलमी आनी हावसिंग बोर्डाची घरां मोडपाची आशिल्ली, पूण तेन्नाचे आमदार विक्टोरिया फर्नांडीस हांणी तांकां विरोध केलो आनी ती घरां वांटयली. आतां आमदार रुदाल्फ फर्नांडीस भाजपान येवन म्हजे घर येवजणे खाला घरां वांटोवपा खातीर फुडें सरला अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हटलां.
मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पिंटो बंडाच्या स्मरणार्थ पणजेच्या साल्वादोर डिसोजा गार्डन हांगच्या पिंटो बंडाच्या हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार मुख्य सचिव डॉ व्ही कंडावेलू IAS, उत्तर गोवा जिल्लोधिकारी श्री अंकित यादव IAS, पुलीस महानिरीक्षक श्री KR चौरेसिया, स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष श्री रोहिदास देसाय आनी हेर हाजीर आशिल्ले. पिंटो आनी गोंयच्या पाद्री आनी बुदवंतांचो पंगड हांच्या फुडारपणा खाला 1787 वर्साचो पिंटो बंड हो वसाहतवादी जुलमा आड धाडसी उठाव आशिल्लो. शेकड्यांनी वर्सां पोरणी ही घटना आसली तरी ही चळवळ गोंयच्या प्रतिकाराची भावना आनी स्वाभिमान, समता आनी स्वातंत्र्याच्या शोधाची एक बळिश्ट याद म्हणून उबी रावता अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी म्हळां. पिंटो बंडाच्या धैर्यान एक जाणविकाय पेटली जी फुडें गोंय मुक्ती चळवळीक उर्बा दिवपी थारली. हो बंड आयच्या तरणाट्या पिळगेक लेगीत अन्याया आड लढो दिवपाक आदर्श दिवपी आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर। SIR सर्वेक्षणा उपरांत आतां 1,78,000 मतदारांची नांवां वळेरेंतल्यान रद्द केल्यात. जाल्यार SIR उपक्रमा खाला 10.84 लाख मतदारांचे मतदार वळेरी खातीरचे अर्ज एकठांय केल्यात अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या. 1,78,000 मतदार स्थलांतरीत मरण आयिल्ले खातीर गैरहजर वा डुप्लिकेट आशिल्ल्याचे फाटभुंयेर मतदार वळेरींतल्यान काडल्यात. SIR प्रमाण नव्या मतदार वळेरीचो मसुदो 16 डिसेंबराक उक्तो करतले. ह्या वळेरींत जर कांय सुदारणा करपाक जाय जाल्यार 2 म्हयन्याचो वेळ दवरला. जांची नांवां कांय तांत्रीक कारणां खातीर रद्द जाल्यात तांकां मतदार वळेरींत नांव घालपाक प्रक्रिया करपाक ह्या 2 म्हयन्यांत मेळटली. 14 फेब्रुवारीक निमणी मतदार वळेरी उजवाडायतले अशी माहिती संजय गोयल हांणी दिल्या. Goa had 11,85,034 voters. Out of that, 10,84,956, that is 91.55% enumeration forms have been received back and digitized. So the total digitization is 91.55%. The rest, that is 1,78,000 voters, which make 8.45% of the total enumeration form. They were taken as AHDD voters, which means absentee, shifted, death and duplicate voters. So that figure stands at 1,78,000 total voters. So 15th January is the last date that you can file the claims and objection, and after that hearings will continue up to 7th February. So whatever claims and objections we receive during this 16th to 7th Feb, and anybody can file against ASGD also and against and they can also come for the notice also. So final roll will be published on 14th February 2026, and that is when the SIR process officially gets over. 4थ्या स्थापणूक दिसा निमतान गोंयांतल्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेन 11 आनी 12 डिसेंबराक कॉलरेक्टर कॅन्सराच्या एकत्रीत व्यवस्थापनाचेर 2 दिसांची राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. ह्या उपक्रमान आयुर्वेद तज्ञ, ऑन्कोलॉजिस्ट, संशोधक आनी भौशीक भलायकी तज्ञ एकठांय हाडून कॉलरेक्टर कॅन्सराचेर वैजकी नदरेन संबंदीत उपचार आल्गोरिदम तयार केलो. देशभरांतल्या 30 तज्ञांनी ह्या कार्यशाळेंत वांटो घेतिल्लो. तातूंत टाटा मेमोरियल सेंटर, मणिपाल हॉस्पिटल गोंय, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे, CCRAS मुंबय, AIIA दिल्ली ह्या सारक्या संस्थांच्या तज्ञांनी आपले विचार मांडले. फिट इंडिया संडेज ऑन सायकल हो भारत सरकारचो मुखेल उपक्रम फाल्यां 14 तारखेर आयतारा गोंयांत आयोजीत केला अशी माहिती स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे उपसंचालक मयंक श्रीवास्तव हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या. फाल्यां सकाळीं 6:45 वरांचेर मिरामार सर्कला कडल्यान ही सर्त सुरू जातली, जाल्यार मिरामार सर्कल ते दोनापावल सर्कल वाठारांत ही जातली. खेळां मंत्री रमेश तवडकर हांचे हस्तुकीं ताचें उक्तावण जातलें. हवामान. राज्यांत सध्या कुडकुड्याचें शिंयें पडपाक लागलां. फाटले 4 दीस राज्यांत शेगीत पारो सकयल देंवला आनी गांवगिऱ्या वाठारांत खूबच थंडी जाणवपाक लागल्या. इतले मजगतीं पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 18.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो.
सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या जयंती निमतान आयज मिरामार हांगच्या स्मारकाचेर फुलां भेटोवन मुखेलमंत्र्यांनी आर्गां ओंपलीं. 2027 पयलीं चिंबलांतलीं सगळीं घरां नांवार जातलीं अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकांक दिलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पिंटो बंडाच्या यादीन आयज पणजे तांकां आर्गां ओंपलीं. आनी फीट इंडिया संडेज ऑन सायकल हो भारत सरकारचो मुखेल उपक्रम फाल्यां आयतारा गोंयांत आयोजीत केला अशी माहिती स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे उपसंचालक मयंक श्रीवास्तव हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.